chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al último episodio de A Tale of Thousand Stars. No puedo creer que ya se acabe, chicos. Yo exijo una segunda temporada. Por favor, si ven alguna petición circulando, me pasan el link, yo firmo con mucho gusto. De verdad que esta serie es una joyita, de las mejores que he visto. No cabe duda que P.A.O.F. solo hace arte. De verdad, disculpen la demora con este video, chicos, pero por algunos asuntos personales no pude grabarlo la semana pasada. Los que me siguen en Instagram ya sabrán de qué estoy hablando. Por cierto, les pido encarecidamente que me sigan en Instagram porque es la única manera en la que tengo para comunicarme con ustedes, para dar algún anuncio, porque yo no tengo la opción de hacer publicaciones en YouTube porque eso es ya para canales con más suscriptores y así. Otra categoría, por favor. Entonces, por medio de YouTube no tengo como dar algún anuncio si quiero decirles algo. Entonces vayan a seguirme a Instagram, porfis. Para los que no saben lo que pasó, les voy a hacer un pequeño resumen y les voy a dejar en la cajita de comentarios el minuto en donde empieza ya la reacción, por si no quieren escuchar esta parte. Pero hay muchos de ustedes con los que me siento lo suficientemente cercana como para contarles un poquito de mí y lo que pasó. Así que aquí les va un pequeño resumen. Pues resulta que el día miércoles yo viajé con mi mamá a su tierra, a Ancash, que es aquí en Perú, y pues ella me dijo que nos íbamos a quedar hasta el domingo, claro, toda la Semana Santa. Y yo le dije, bien, no hay problema. Por un momento pensé en hacer las reacciones allá y dije, ya bueno, podré grabar ahí nomás en algún sitiecito, pero con lo que no contaba era que con que no iba a tener señal. Incluso llevé mi módem inalámbrico, pero tampoco agarraba internet allá. Y pues dije, ya ni modo, grabaré el día lunes cuando llegue a casa. Después de eso, el mismo día que llegué, recibo la noticia de que mi papá había sido asaltado y le habían disparado. Les juro que me quería morir. Les voy a contar cómo me enteré porque fue demasiado chocante. Lo que pasa es que con mis tíos estábamos viendo un terreno porque en realidad ellos me llevaron allá para que yo les haga unos planos de una casa que querían hacer. Ustedes saben que yo estudio arquitectura, entonces estábamos viendo el terreno que estaba así en pendiente y mi mamá se quedó en el carro y en eso baja mi hermanito menor y me dice, mamá está triste porque parece que le han disparado a uno de sus amigos. Entonces yo volteo a ver a mi mamá que estaba más arriba porque yo ya había bajado un poco la pendiente y de verdad, de hecho la veo llorando. Entonces digo, ¿qué habrá pasado? ¿Quién de sus amigos será? Y luego veo que se acerca mi tío y lo veo con cara de preocupación y me mira a mí y vuelve a mirar a mi mamá. Entonces empiezo a sospechar algo, luego se acercan mis otros tíos y hacen lo mismo y yo dije, a esa persona la conozco. Entonces empecé a subir a ver qué pasaba. Mi mamá estaba hablando por teléfono y bueno, cuando llegué a donde estaban ellos, pues estaba escuchando atenta y mi tío me estaba tratando de distraer, así como que sigue viendo el terreno. Y pues eso es un peor indicativo de que no quería que escuche lo que estaba hablando, así que yo peor me quedé. Y luego escucho a mi mamá pidiendo información a una enfermera y mencionan los dos apellidos de mi papá y ahí se me cayó el mundo, güey. Me costaba respirar, empecé a llorar inmediatamente. Ustedes saben cómo soy de chillona, pero es que no es para menos. Imagínense escuchar eso de alguien que quieres tanto. Entonces mi tío pues me abrazó y me dijo, ya tranquila, todo va a estar bien, ha sido en un costado, pero yo estoy segura que ni él sabía dónde había sido el disparo. Entonces lo único que yo estaba haciendo era pedir por favor que esté bien. En mi mente era como que no es cierto, todo va a estar bien, por favor no. Unos minutos después ya le dieron más información a mi mamá y le dijeron que el disparo había sido en la pierna. Ahí me tranquilicé un poco más, pero igual estaba la angustia de no poder estar ahí con él, de que él estuviera solo, aunque mis tíos también ya sabían y bueno, habían ido a verlo, pero igual es diferente la sensación de estar ahí cerca a él a estar a kilómetros de distancia, y encima que mi mamá me había dicho que no había inmovilización hasta el día domingo, entonces yo no sabía qué hacer, pero bueno, me tranquilizaba el hecho de que el disparo haya sido en la pierna. En los días siguientes ya estuve llamando constantemente, mi mamá también, a mi tía pidiendo información. Al segundo día él aún no estaba fuera de peligro y eso me preocupó bastante porque yo me preguntaba por qué si el disparo había sido en la pierna estaba todavía en peligro.
y era frustrante. Luego ya me explicaron que pues había perdido mucha sangre y eso era lo que aún lo mantenía en estado crítico. Le pusieron como 12 bolsas de sangre y bueno, al cuarto día recién ya nos dicen que recuperó la conciencia, ya estaba estable y así pues fue un gran alivio para mí, pero a la vez aún quería verlo. Era frustrante estar tan lejos de él, quería volver ya. Y bueno, pero finalmente ayer lo pude ver, ya lo visité al hospital. Hoy día también voy a ir nuevamente. Se está recuperando bien y no saben cuán agradecida estoy al universo por esta nueva oportunidad. Saben, este tipo de cosas te hacen valorar mucho más la vida y cada instante que pasas al lado de tus seres queridos. Así que aprovechen cada segundo que pasen con esas personas que quieren, chicos. En cualquier momento la vida de alguien se apaga y de verdad te arrepientes de no haber hecho todo lo que quisiste hacer con esa persona. Y bueno, chicos, eso fue lo que pasó. Creo que no fue un resumen, fue toda una historia completa. Sé que ya agradecí por Instagram a todas esas personitas que me enviaron sus mensajes de apoyo, pero quiero hacerlo nuevamente porque los quiero mucho. Sentí que no estaba sola en ese momento, que ustedes estaban conmigo, así que muchas gracias. Creo que ahora sí me extendí demasiado, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les dije que estoy segura que va a tener un buen final? Pues ahora estoy más segura. Lo siento, fue inevitable spoilarme algo, chicos, pero ya vi que va a haber un beso. Y es que 3 días después de que haya salido el episodio es casi imposible que no te spoilees algo. Ahora, lo que no sé es qué tipo de beso será. ¿Cómo que primer día? ¿Ah? ¿Primer día? Para mí va a ser tipo un beso de los de la primera temporada de Together. Pues no sé, es el estilo de la GMM, así que no sé. Hablando de primera temporada, espero mi segunda temporada, en serio. Y sí creo que la historia tendría un potencial para una segunda temporada. Por favor, que me... Oh, desde el primer día ya lo estaba cuidando. Ah, pero porque era una orden. ¿Será? La orden del papá de Tian incluía que lo alimente. Ay, güey, la crisis que me espera después de esto. Ahora sí es su último día. Ay, mi amor. Hoy tampoco voy a llorar. Yo sé que en el episodio pasado dije que no iba a llorar y terminé chillando. Pero esta vez ahora sí no voy a llorar. Como que me llamo Angie Esteves. ¿Para quién son esas notitas? Ata la rueda en las cotras, ten cuidado de calar. ¿A quién? ¿Para quién es eso? ¿Para un futuro profesor? ¿En serio se va a ir? ¿Por qué no hay nadie para despedirlo, al menos? No, güey, es el último episodio. No se puede terminar una de las mejores series que he visto. Este Oz también definitivamente es de los mejores que he oído. Ay, no, si lo voy a despedir. Odio las despedidas. Ay, güey, los niños, no. No, chiquito. Ay, no puedo ver a un niño llorando. Se los dije. ¿Se acuerdan que cuando le enseñó el dibujo con Torfan, les dije que estaba segura que más adelante también lo iban a dibujar a él?
บอกว่าไอ้สิเดียนแต่คนบ้าเขาแล้วเขา No voy a llorar, no. ¿Por qué? ¿Por qué se empeñan en hacerme llorar? มีจูเอาตกลงกันแล้วใจกันนะเราทำให้ครูคนสบายใจเนาะ ไอ้สิเดียนน้องรู้ละใหญ่มากน้องอยากเป็นไอ้ยัง Que mi cielo. แล้วมีจูอยากเป็นอะไรอ่ะ อยากเป็นครูอย่างไอ้สิเดียน งั้นพี่เนี่ยฝากมีจูตรวจการบ้านเพื่อนๆด้วยนะ ได้เลยเจ้า Ay, qué linda. เปลี่ยนจุดเปลี่ยนครูทีไรเนี่ยมูละออนก็จะงอแงจากพี่แหละครับแต่ครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าผมมีเฉพาะแค่นักเรียน Oh. ที่ว่างอแงพวกชาวบ้านกับทำใจมาได้เหมือนกันครู Nadie aquí quiere que te vayas. อยากกินกับข้าวเหนือรสชาติเนียงๆมาได้ก็แวะมาได้ตลอดเนอะครูเนอะผมก็เข้าวันผมยินดีต้อนรับครูอยู่เสมอเลย แต่ว่าบอกหลบหน้าหน่อยผมจะได้เตรียมไข่เจียวไว้เพื่อ No salió la lágrima. No. ขอบคุณนะครับ Ay, güey, tía, ¿no me ayudas? เสื้อตัวเนี้ยมันอาจจะสู้แบรนด์เนมของพี่ไม่ได้นะ A estas alturas eso ya no importa. ใครว่าเสื้อเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยเว้ยเราไปวิ่งป่ากันสุดเลยนะ Ay, güey, el mejor amigo. El mejor amigo en la aldea, porque en la ciudad es Ay, ¿cómo era? Pues su amigo, el que vino a visitarle. Ya saben cómo soy con los nombres, ya ni les digo nada. ถ้าเป็นหัวหน้า Tul. เอาละครับ Supongo que él tampoco quiere despedirse. Pero debería hacerlo. Si está aquí. เอา Rayos. หัวหน้าบอกว่าครับเลยให้ผมมาส่งคุณได้ครับ No es cierto, no está ocupado. Les duele despedirse. Güey, finalmente le devolvió el cuaderno. 1 2 3เย้ Chiquito. No es un adiós, es un hasta luego. No me muestren escenas del pasado, porque... No, güey, lo que más me da pena son los niños. Habían creado una relación tan bonita. Y lo que le costó a Tian ganárselos. หากปฏิหารย์มีจริง ถ้าสิ้นปีนี้ ฉันนับดาวได้พบพันดวงฉันจะอธิษฐานขอให้ยักษ์เขียวผู้ปิดใจ ได้เจอกับใครสักคน คนที่ทำให้เจ้ายักษ์ใจอ่อนยอมเปิดใจ รักใครคนนั้นอย่างสุดหัวใจ Yo sabía que el deseo de Thorfinn tenía que ser algo así. Así que Tian no te puede decir. Ah, papá. Si se dan cuenta que eso demuestra que คืนนั้นคุณจะ el amor de พบพันดวง Thorfinn hacia Pupa era เพราะสุดท้าย incondicional. คุณได้ทำให้คำอธิษฐานของท็อปคุณได้มาพบพันดวงก็ไม่เป็นไร เพราะสุดท้าย คุณได้ทำให้คำอธิษฐานของท็อป No pidió que Pupa se enamore de ella, sino que él encuentre a alguien que lo haga feliz. ผมขอให้นิทานของเราจบลงตรงนี้ มันเป็นตอนจบที่ดีที่สุด
No, no es el mejor final que podría tener. หลังจากนี้ผมอยากให้คุณหญิงเรื่องราวที่นี่กลับไปโลกของผม Alguien me dijo que el deseo de Thorfinn estaba en dialecto norteño y es por eso que Tian no lo podía entender. Y me parece que cuando muestran วันนั้นอย่างที่ทำเขียว el diario, es como que Pupa lo está traduciendo o explicando qué quiso decir ella. Supongo que es algo así. ได้เจอกับใครสักคน También me mencionaron en los comentarios que esta era la escena donde Mick se desmayó grabando. ผมขอให้นิทานของเราจบลงตรงนี้ คุณไม่มีอะไรติดค้างกับพวกเราอีกแล้ว หลังจากนี้ Ay, no, güey, esta ผมอยากให้ imagen. คุณหญิงเรื่องราวที่นี่ Verga, adelante. ผมอยากให้คุณหญิงเรื่องราวที่นี่ No, ¿cómo puedes pedir eso, papá? ทำตามหัวใจ แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีสักที ขอบคุณโชคดี Pinche papá. Para eso nos conquistas, para que luego nos botes de nuevo. Güey, yo sé que lo hace por su bien, pero Tian tiene derecho a elegir, ¿me entienden? Tian no estaba en esa aldea solo por él. También tenía a los niños, tenía un estilo de vida que él quería. No, ya está en casa, no mames. Se siente raro volver a verlo en ese contexto. Cierto, le dio el corazón de papá. ถึงหัวหน้านี่ก็หลายอาทิตย์แล้วที่ผมกลับลงมา ชีวิตที่นี่คนละเรื่องกับที่นั่นจนผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าตัวเองจะกล้าไปลองใช้ชีวิตอยู่บนนั้น Pero lo hiciste. ที่เนี่ยนอกจากจะไม่ต้องตามผมเองยังมีคนคอยเตรียมที่นอนให้ Oh, อยากจะกินอะไร han cambiado algunas cosas. ไม่ต้องมานั่งก่อไฟให้เสียเวลา ทุกๆวันได้แต่อยู่เงียบๆไม่มีพวกเด็กๆมาคอยพันแข้งพันขา No puedo creer cuánto ha crecido este niño. Está diciendo todo lo que no es en esa carta. Oh, ¿se acuerdan cuando le echó jabón en la cara? Invadiendo su privacidad y viendo deliberadamente su cosita de abajo. ผมใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแบบที่คุณบอกแล้วนะ Supongo que quiere que Pupa piense ผมอยากคิดถึงชีวิตลำบากๆของผมมากกว่า que es lo que él quería, volver a vivir como antes. ป้าครับมีจดหมายผมไหมครับ สักครู่นะคะ ผมดูเองก็ได้ Está esperando una carta de él, ¿verdad? อันนี้จินส้มนะเว้ยส่วนเนี้ยลาบคั่วแล้วก็อันนี้แล้วนี่อะไรวะ Todo el te extrañamos. ใช่เขาเรียกว่าแอบของหอเว้ยมันคืออะไรมึงมันคือสมองหมูเว้ยครับเอามึง ¿No es eso lo primero que le ofrecieron cuando llegó al pueblo? จะเปลี่ยนจากร้านอาหารหรูหรามาเป็นร้านนาเนี่ยมึงไม่คิดบ้างเหรอว่ากูจะคิดถึงอาหารกว่านี้มั้งใช่หรือเปล่าคิดถึงอาหารหรือคิดถึงใครเปล่าอาหารเว้ย Claro. เอาสาบานเนี่ยเอาสาบานจำแบบเนี้ยผมว่าก็มีคนคิดถึงเรื่องของแม่เลยกูไม่เคยจะบุกเฉยๆเว้ยแต่งงานอยู่แล้วเขาไปสร้างในเมือง Nuestro dog se casa. กูแค่ลงไปเรื่องของน้ำเลื่อยเฉย Bueno, al menos me alegro de que Pupa esté bien, no como la última vez que se había dejado crecer la barba y toda la cosa. Estaba todo descuidado. ก็นึกถึงปูเทียนเพิ่นเนาะเนี่ยของโรคปูเทียนเพิ่นเลยเนี่ยตอนแรกๆอ่ะกินบ่เป็นตอนหลังๆมาเนี่ยกินบ่เหลือเลย Ay,
อ่อนๆนะอ่อนนะเรื่องหวานนี่หมอ Claro, por eso sonríe de oreja a ใช่เหร oreja. อเรื่องอะไรวะเรื่องเท่านี้แล้วเกมไปแล้วถ้าจะติดเรื่องเนาะอ๋อนะ Qué adorable. กูจะเอาไงต่อ กูเคยคิดนะว่ากูไม่มีเวลา กูเลยไม่เคยที่จะรู้เลยว่ากูอะอยากทำอะไร กูต้องการอะไร แต่พอกูได้ขึ้นไปบนนั้นน่ะ มันทำให้กูเจอความสุขเว้ย แต่สุดท้ายอ่ะพ่อแม่ก็มาลากกูลงมา แล้วก็บอกว่ามันไม่เหมาะกับกูนะคือตอนเนี้ยกูไม่รู้เลยเว้ยว่ากูควรจะทำอะไรต่อ Solo haz lo que tú quieras hacer. มึงอ่ะก็คนนี้ให้จบก่อนปะวะ แม่กูบิ้วมึงมาพูดกับกูดิ แม่มึงก็เป็นห่วงมึงอ่ะอยากให้มึงกลับเรียนให้จบ ทำไมกูจะไม่รู้วะว่ากูควรเรียนหนังสือให้จบอ่ะ แต่กูแค่ไม่แน่ใจเว้ยว่ากูควรจะเรียนวิศวะต่อหรือเปล่า Ay, güey, estamos en la misma situación. กูเรียนวิศวะมาตามใจแม่ดิ Pensé que era la única, güey. Ya no me siento sola. บางทีคนเราแม่งก็ไม่รู้หรอกเว้ยว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรอ่ะคือกว่ามึงจะได้ลองทำอะไรบางอย่าง ¿Verdad que มึ sí? งจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่สำหรับตัวมึงเอง แล้วอะไรที่มันใช่สำหรับมึงวะ กูก็ไม่รู้ว่ะ แต่ที่แน่ๆไม่ใช่วิศวะแน่นอน เอาแต่มึงก็เรียนที่มันจบๆไปเถอะคิดอะไรเยอะแยะวะสุดท้ายแล้วคนอย่างพวกเราอ่ะต้องกลับไปทำธุรกิจที่บ้านอย่างนี้ปะวะคิดเยอะเอามึง ¿Por qué tendría que hacerlo si eso no es lo que quiere? ¿Por qué alguien tiene que estar amarrado a lo que quiere su familia? ไอ้ตูที่ก่อนกลับอ่ะมึงว่าไปส่งกูสักทีได้ป่าวะ สวัสดีครับครู ¿No es ahí donde fue a pedir มาใหม่วันจันทร์แล้วกันนะ ser voluntaria? เชียร์ สวัสดีครับครู วันนี้วันนี้ ที่ของฝากจากพาบันดาวครับ ขึ้นไปวันนั้นเนี่ยเจอของที่ตามหาไหม ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับครูตอนแรกเนี่ยที่ผมขึ้นไปนะผมคิดว่าผมคงได้ไปให้แล้วสักอย่างนะกับคนคนนั้นนะทำไปทำมากลับกลายเป็นผมเองซะมากกว่าที่ได้รับบางอย่างกลับมา Fue นั่ mutuo. นอาจเป็นเพราะทอฝันอยากให้ Ellos también obtuvieron mucho de él. นั่นอาจเป็นเพราะทอฝันอยากให้คุณไปเจอก็ได้นะ ผมอะคิดมาตลอดเลยนะว่า ผมจะชดใช้พอฝันยังไงว่าผมควร O จะทำ sea อะไร que el ต่อ señor sabía la historia. ทำอะไรต่อ นี่มันเป็นคำถามยอดที่ผมเด็กยุคนี้เลยนะและส่วนใหญ่ก็จะต้องตอบว่าทำไปตาม passion แล้วไม่ใช่เหรอครับ ถ้าให้ทำไปตาม passion เนี่ย แค่จะต้องทำสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ย ผมกลับไปนอนอยู่บ้านให้สบายดีกว่าไม่ต้องมานั่งทำสวนให้มันหลังกดหลังแข็งแบบนี้หรอก นั่นสินะครู เห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะร้อน ก็เลยยกมันลงไว้ในที่ร่มแต่มันกลับเฉา ก็เลยย้ายให้มันออกไปโดนแดดโดนฝนเท่านั้นแหละมันออกใบออกดอกสวยงามเลย El señor con sus frases es เราก็แค่ต้องหา El cama de la ciudad แล้ว solo. เราก็แค่ต้องหาที่ที่เหมาะกับเราให้เจอ แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าที่ไหนที่มันเหมาะกับเรา ที่ที่เหมาะกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราโตขึ้น ¿Y dónde es que obtuviste ese crecimiento? แม่ครับเทียนตัดสินใจแล้วนะครับเทียนจะกลับไปเรียนต่อ จริงเหรอลูก แต่เทียนไม่อยากเรียนวิศวะต่อแล้วอะแม่ อ้าวทำไมอะลูก เทียนอยากเรียนอะไรก็ได้อะที่มันได้ช่วยคน ถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนไปเรียนหมอดีไหม โวยอย่างเทียนนะแม่จะไปเรียนหมอแม่ครับ Lo mismo decía yo. เทียนนี่เทียนยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอ ทำไมต้องเลิกด้วยอะแม่เทียนก็เพิ่งจะรู้อะว่าเวลาสอนเด็กๆอะเทียนโคตรมีความสุขเลยอะ การเรียนครูเนี่ยมันไม่ได้สนุกอย่างที่เทียนไปเจอมาหรอกนะ ที่เทียนไปเจอมา มันก็ไม่ได้สนุกนะแม่ Sigue mencionando la palabra diversión. เทียนรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนอะ ถ้ารู้ว่ามันลำบากแล้วเทียนไปเรียนทำไมล่ะลูกทำไมไม่เลิกเรียนอะไรที่มัน ที่มันไป สิ เรียนคนอื่นได้ใช่ไหมแม่ เทียน จริงๆนะแม่เทียนทำเพื่อแม่มาโดยตลอด
แต่คราวเนี้ย Por favor, déjenme elegir por una vez en su vida. แม่จะทำเพื่อเทียนสักครั้งได้ไหมครับ Exacto. Esa sensación de falta de libertad es realmente asfixiante, ¿saben? น้องเทียนรับข้าวสวยหรือข้าวต้มคะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวนี้เราไปกินข้างนอกทานด้วยกันที่นี่แหละพ่อกับแม่ไม่ได้จะพูดด้วย Ay, esa cara del padre no me ข้าว gusta. สวยนะ ค่ะ พ่อกับแม่คุยกันแล้ว สรุปว่าแม่ยอมไม่เทียนเรียนต่อครูได้ จริงเหรอครับ ขอบคุณนะครับแม่ แม่อยากให้เทียนไปเรียนที่นี่ลูก ¿Dónde es eso? อเมริกา จริงๆแล้วแม่ก็ไม่อยากอยู่ห่างเทียนหรอกนะลูกแต่ทำไงได้อะที่ลูกเขาเก่งเรื่องครูอะลูกเพื่อนแม่เก่งๆทั้งหลายคนไปสอนไม่ติดเลย Ay, แต่แม่ครับ quiere tener algo que presumir. ก็ยังมีตั้งหลายที่นะครับที่เขาสอนดีๆอะเพียงว่า เทียนแม่เขายอมไม่เทียนเรียนต่อครูแล้ว Entiendo que busquen lo mejor para él, pero es como imponerle algo. Prácticamente le están diciendo, si quieres estudiar educación, tiene que ser aquí, si no, nada. น้องเทียนคะ มีจดหมายถึงน้องเทียนด้วยค่ะ นะครับ Ese fue apuntado. La invitación de la boda, ¿verdad? Así que por fin conoceremos a la novia del Doc. ฮัลโหลเพื่อนสรุปจะมางานแต่งวะไอหมอ กูไม่แน่ใจว่ะ มึงก็รู้ว่าช่วงเนี้ย กูวุ่นแต่เรื่องอบรมไฟป่าตลอด กูไม่รู้อ่ะ ยังไงกูก็ล็อกที่หน้าให้มึงทั้งสองที่ มึงจะล็อกโต๊ะทำไมวะทั้งสองที่ ¿Por qué crees? ก็เผื่อครูอาสาของมึงไง Le digo a tu profesor voluntario. ไอหมอกูแค่นี้ก่อน กูขอทำงานก่อน Al final sí va a ir, yo lo sé. Piénsalo. Tiene el traje comprado y todo. No me digas que no vas a ir. ¡Ay, no, qué bonito! ¡Qué elegancia la de Francia! นานๆทีอะแม่ไปงานแต่งที่รู้จักหัวน้อยครับ อืมรักใครไว้หรือเปล่าเนี่ย เปล่าครับต้องรออะแม่ Sin comentarios. เรียบร้อยหรือยัง Ay, no, me encantan los trajes. Y más aún si es mix en traje. No puedo con tanta belleza que deslumbra este hombre. Así que ella es la famosa novia. A la que Doc negaba cuando estaba borracho, si se acuerdan. ¡Sí vino! ¡Qué guapo Pierre, por Dios! Como siempre. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ใครเอาไว้ฝึกเรื่องกูไปไหนวะไอหมอ พูดมากแล้วสุดท้ายไม่ถ่าย ถ่ายดีวะแต่มึงแต่งตัวหล่อขนาดนี้มึงอยากถ่ายกับกูหรือว่าถ่ายกับคนอื่นวะถ้าไม่รีบถ่ายเนี่ย กูกลับแล้วนะเอามานะโอ้ที่การรวมเลยนะครับแม่โอ้เดินกับอ้อยขาวสักน้ำหนัก ¿Estoy lista para qué? Trabajar mis habilidades de coqueteo. น้องยังไม่มาเลยเว้ยมึงไม่อยากไปนอนหรอกูมาเพราะมึงนี่หมอ Claro, si antes de que mencionara a Tian ni siquiera iba a ir. No, igual no creo que no hubiera ido porque es su mejor amigo. ¡Ay, güey! La entrada espectacular de Bebé Tian. No me digan que no se llegan a encontrar.
Desde ese día no se ha quitado el anillo. ¿Es él? Creo que no es él. ¡Ouch! Se fue, ¿verdad? เก่งตัวนี้ลบภาพกูดอกเลยนะไอ้ถ่ายรูปด้วยกันนะ Lo está buscando y creo que ya se fue. ทำเป็นเพื่อนพี่สิครับเพื่อนพี่จะมาแล้วการติดธุระด่วนนะมันก็เลยขอไปก่อนก็ออกไปสักครั้งเอง Au. แล้ว Yo ya me había ilusionado con que se verían ahí. ยังไม่ได้บอกไว้อะ ¿Realmente fue eso o es que se quería ir antes de que quiera ver a เขาคง Tian? ไม่อยากเจอผม Antes de que vea a Tian. พี่รู้ปะหัวหน้าเนี่ยเขาเคยบอกกับผมว่าผมเป็นเขาผมว่าตอนเนี้ยเขาก็คงทำแบบนั้นกับผมเหมือนกัน มาน้ Estos dos ya están borrachos. ¡Ay, sí está ahí! ¡Ay, güey, está ahí! ¿Creen que se atreva a hablarle? Bueno, ustedes ya saben la respuesta porque ya la han visto antes que yo. Güey, no, ambos se extrañan, ambos se quieren, ¿por qué no pueden estar juntos? No, güey, la letra de la canción me está matando. No lo hizo. Ay, mi tía. Güey, la letra describe perfectamente cómo se sienten ambos ahora. Y tiene una melodía tan nostálgica. ¿Por qué me hacen esto? หัวหน้านี่คงเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของผม ตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อที่อเมริกา Ay, sí se nos va. ตัวนี้ไปด้วยเหรอ Obis, ต้องครับชุดเนี้ย usted no sabe el valor que tiene eso para él. ไม่ได้ No se desgasta fácilmente. ผมเคยคิดว่าระยะห่างคงจะทำให้ผมลืมเรื่องราววันนั้นไปได้บ้าง แต่วันนี้ผมรู้แล้ว ว่าระยะห่างที่ว่ามันคงยังไม่มากพอ ที่จะทำให้ผมลืมคุณ ผมมองว่าก้าวต่อไปของผมจะทำให้เราห่างกันมากพอจนวันหนึ่งผมจะสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่นิทานเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราฝันดีแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง Güey, no sé qué tanto ayude la distancia en estas situaciones. Dicen que el tiempo y la distancia lo cura todo, pero creo que eso es en caso de que te alejes de algo que era tóxico para ti y que no le hacía bien a tu vida, pero algo que quedó inconcluso. No pienso que la distancia y el tiempo ayuden.
เข้มๆหน่อยนะ ชอบไหมผมชอบเข้มๆอยู่แล้วผมบอกเข้มนะ Ese episodio fue memorable. หมายถึงคนแปลคุณเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ Quizá en vez de tomar el vuelo hacia Estados Unidos, va hacia el pueblo. En serio sirvió 2 tazas. No me había dado cuenta. Y Tiana y tú no tenían un sueño de ir a estudiar juntos a no sé dónde. ผลิตภัณฑ์เจล Güey, ya es la última parte. ไอ้เทียนพ่อเลยแม่เลยครับเฮ้ยไงมึง ¡Ah! หน้าตามดูผิดหวังนะ En la miniatura se veía a Tian y a Pupa mirándose frente a frente en el acantilado, o me parece. Es como que lo acabo de procesar recién. Ya saben cómo soy, lo siento. หน้าตามดูกอดที Oh, bestie número 2. อะไรคุณคนสองลูกเองนะ เดินทางปลอดภัยด้วยนะดูแลตัวเองนะครับ Está esperando que papá venga por él. Güey, por eso le envió la carta. Quería ver si papá venía después de que le decía que se iba a ir de viaje a Estados Unidos. No sé cómo, pero estoy segura de que Tian no va a subir a ese avión. ¿Quién es? ฮัลโหล ¿Es Pupa? หัวหน้า ชอบพี่นะ No, no, no me puedes llamar. No puedes llamarlo solo para decir eso. Pupa. Pupa. ¿Cuál era tu intención con hacer esa llamada? No entiendo. และมีคำพูดให้ผมแค่นี้ครับ ¡Ay, divino! Sí, es el verdad. Sí llegó. Me da algo, me da algo. Ahora no me digan que solo vino a despedirse. Voy a llorar. ผมอยากมาส่ง No, no es la despedida, yo sé que no es. ทำไมหัวหน้าใส่ใจแบบนี้ทำแบบเนี้ยถ้าผมจะเป็นหัวหน้า ¿Verdad? No entiendo cuál es tu propósito al ir ahí a despedirte. เราคิดว่าผมทำได้ คุณช่วยเรียนรู้ผมบอกให้ลืมไปได้ไหม
No entendí esa parte, la traducción estaba extraña. จะเปลี่ยนใจอีกไหม Le está pidiendo que olvide, que le haya dicho que lo olvide. เปลี่ยนใจเหรอ Este es mi papá luchando por lo que quiere. Que se vaya el maldito avión. Es que si ven como Pupa mira a Tian. Ay, güey. Lo miro tan bonito. หัวหน้าเราผมได้ไหม O sea que sí se va a terminar la carrera y luego va a volver. ลูกผู้บังคับบัญชาสั่งมา ผมขัดคำสั่งได้ยังไง Ay, me encanta. เทียน ผมจะรอ ไม่ว่านานแค่ไหน ผมก็จะรอ ผมสัญญา Ah. Ok, ya perdí de nuevo. Güey, es que toda esta escena me transmitió tanto. Ay, ambos son excelentes actores, lo juro. Beso. Ella mamá viendo todo esto. Quedó en shock, güey. Ahora le doy patatus. Lo siento, pero necesito ver esta escena de nuevo. หัวหน้ารอผมได้ไหม Me encantan como pareja. ลูกผู้บังคับบัญชาสั่งมา จะให้ผมขัดคำสั่งได้ยังไง เทียน Sí, ven qué bonito lo mira. ไม่ว่านานแค่ไหน ผมก็จะรอ No, esta escena fue épica. Ah. Ay, quiero ver qué dicen los padres. La cara de la señora fue como, ¿qué está pasando aquí? De que me perdí. Ay, chiquitos. No lo supero. คนที่ดูแลเทียนคนนี้ดูแลตัวเองด้วยนะ Siento que el padre sabe cosas, güey. ไม่ว่าเหมือนกันนะ ผมไปแล้ว Sintieron la tensión en ese abrazo. Es como que se quedaron por un momento sintiéndose el uno al otro. Volveremos por ti, papá. เก็บเอาไว้นะครับ
A la mamá le va a dar un patatús, ไม่ güey. รู้กันแม่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับแต่ก็ Ay, ¿verdad? Es la primera vez que se encuentran. Tony y Pupa. Mi corazón, güey, va a estallar. นั่นคือฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากได้ยินคำ No puedo con la cara de la ผมก็ mamá. ไม่รู้กันแม่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับแต่ก็หล่อดีนะครับ Sí. El papá definitivamente sabe cosas. Güey, ¿y cuánto dura la carrera? Se lleva el corazón de Pupa consigo. No, güey, no voy a superar esta serie nunca. Pupa. Pupa. Creo que es definitivamente la mejor escena que le he visto hacer a él. Probablemente es porque es la que más ha tenido que transmitir. 2 años después. ¿Cuánto dura la carrera? แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีคุณจะบอกตัวหนึ่งได้รับพรพิเศษจากนางฟ้าที่มีชีวิตใหม่ขึ้นมา Ahora ellos se encargan de แล้วนางฟ้า el gigante verde. Y Doc ya tiene 2 años de casado. ไหนถ้าทุกคนเป็นเจ้าคุณจะบอกตัวเนี้ยทุกคนจะทำยังไง ขนมเพื่อน แล้วไงต่อ ปาไปเล่นตัวเลยครับ คือการปลูกพืชโดยไม่ใช้สาร Esperen, esa marioneta que tenía Pupa เศษดินของการ se parece a Tian. เกษตรอินทรีย์เนี่ยคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี Oh, nuestro Laute está educando al pueblo. สะสมในร่างกายทำให้สุขภาพเราเนี่ยดีขึ้น Ahora Pupa sonríe más. เจ้าหุ่นกระบอกก็เลยเดินไม่รู้เหมือนกันนะ จะไปอยู่ที่อเมริกาเหรอคุณกระบอกอ่ะมันคือไอ้สีเทียนส่วนยักษ์เขียวอ่ะคือหัวได้ Nadie se dio cuenta. ครูคนใหม่เมื่อจะมาผมนะครับ Y si el nuevo profesor es Tian de nuevo. ไปทางนี้ครับ El dibujito. Mm. ดาวสามได้ยินซีดาวสามได้ยินซีขณะนี้คาดว่ามีภารกิจสีแดงเข้มที่หาปันดาวเปลี่ยนกินซีได้ดาวสามเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยน Esa amenaza es Tian, ¿verdad? Esa amenaza es Tian, yo lo sé. Ay, güey, no me lo vais a disparar. ยกมือขึ้น คราวที่แล้วสาดน้ำใส่ผมมาคราวเนี้ยถึงขั้นเล่นปืนใส่กันเลยเหรอปกปิดพื้นที่ป่าโทษหนักรู้ไหม Pues castígalo. ขอโทษที่ Va ต้ a องมาคืน enterrarlo. Perdón. ขอบคุณที่ให้ชีวิตมาจากผมกลับให้สบายนะทอฝันนั่นอะไร Tiancito volvió todo, hecho todo un hombre. สมุดบันทึกที่ทางคณะของผมเนี่ย
เอาไว้เก็บความทรงจำของผมที่นี่ต่อจากนี้ Se va a quedar. คือหมายความว่าสวัสดีครับหัวหน้าภูผาฝากตัวครัว Es el próximo. Ay, lo sabía. Lo sabía. Ay, la sonrisa de él. ทำใหม่นี่นะครับงั้น Cosita hermosa. คุณบอกคุณจะลองก็ใช่แต่ผมไม่ได้รอคุณท่านครูอาสาที่นี่ Entonces, ¿dónde ก็ไม่เป็น más? คนบอกผมเอง Si es en su lugar. นี่ไงผมก็ทำตามใจตัวเอง ผมอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรือว่าหัวหน้าไม่อยากให้ผมอยู่ด้วย Ay, por supuesto que quiere. มาทิ้งอนาคตที่นี่นะ No está tirando su ไม่ได้ futuro. ทิ้งผมมาสร้างอนาคตที่นี่ต่างหากผมอะ Conta a ti. ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองทำตามใจตัวเองแล้วแล้วหัวหน้าล่ะครับทำตามใจตัวเองบ้างเนี่ยผมตอบมาจากหัวใจหัวหน้าอยากให้ผมอยู่ด้วยไหมอยู่กับผมนะครับเทียฮะผมไม่ได้ยินเลยอ่ะตามได้ไหมครับอยู่กับผมนะครับ Ay, papá. Papá, me enorgulleces. Por fin está diciendo lo que ชีวิตนี้ realmente ทำเพื่อคน siente. อื่นเราก็จะนำพาสิ่งดีๆกลับมาให้เรานะคุณหมายถึง Oh my god. คนอื่นเนี่ยเราก็จะนำพา Lo sostuvo así pegadito, güey. Ay, Pupa, no nos hagas esto. ¿Saben cuánto esperé por คุณ esto? หมายถึงผมเทียนคุณจำได้ไหมคืนนั้นน่ะที่คุณนับดาวขาดไปหนึ่งดวง Eran dos. ผมเจอแล้วนะดาวดวงสุดท้าย คุณไงดาวที่ตกลงมาหาผม Ay, no, qué จะทำอะไร romántico. มาปากหวานขนาดนี้ทีนี้ได้ครบ1,000 ดวงแล้ว คุณลองอธิษฐานดูอีกครั้งสิ ผมขอให้ Que siguen así abrazaditos. ขอให้เราไม่แยกจากกันอีก เราจะไม่แยกจากกันตลอดไป Ay. ¿Saben cuánto esperé por esto? ¿Tienen idea de cuánto esperé por esto? Pues obvio que la tienen porque ustedes también esperaron por esto. ¿Esta es la escena del beso? Ay, sí, güey. Y sí, güey. Sí, güey. Por mí. Ay, güey. Sí, fue un beso bonito. Fue un beso bonito. No fue un beso estilo Park Shin-hye. Lo siento. Yo la amo, cabe resaltar que yo la amo, pero hay algunos dramas en los que sus besos fueron... Ustedes me entienden, ¿no? Claro que supongo que no solo depende de ella, ¿no? Quizás es lo que el director le pidió que haga en ese momento. Es solo para explicar a qué besos me refiero. Park Shin-hye, te amo. Necesito verlo de nuevo.
Me pareció leer por ahí que ese fue el primer beso de Mix. ¿Alguien me lo confirma en los comentarios, por favor? Obviamente el leer no, porque ya lo he visto en Waterboy. Ay, güey, ¿cómo se habrán sentido después de besarse? No, no, no. Ay, Lee. หัวหน้าใจร้าย เนี่ยน้ำไฟก็มี สบายกว่าห้องมาคุณทั้งเยอะ ¿Verdad? Es lo que dije yo. ผมไม่อยากขาดคันหัวหน้าเฮ้ย ¡Ay, qué bonito! Pensé que después del beso ya no íbamos a ver más de ellos cuando estén juntos, pero รู้ได้ไงผมอยู่นี่ no está eso en su cabaña. ¿Cómo rayos no te va a encontrar? ¡Ay, güey! จะไม่รู้ได้ยังไงไปมาหัวหน้าอยู่จะไปนอนเล่า ¡No, me encanta! ¿Por qué me hacen esto? ก็หอมขนาดนี้ Esto es demasiado para mi จะรู้ corazón, ได้ güey. ยังไงไปมาหัวหน้าอยู่จะไปนอนเล่า Ay, güey, si ya se ven como una pareja de años casados. พอแล้ว Va a seguir durmiendo ข้า abajo. งล่างแต่คุณ Ya están oficialmente juntos. Pero debes คุณต้อง caminar sobre mi espalda para un masaje. Mi papá me pedía hacer eso. Que camine sobre él. ก็เหยียบพารานี่ไง คุณเหยียบแรงขนาดเนี้ยหลังผมก็เคล็ดพอดีอ่ะ คืนนี้จะนอนได้ไหมเนี่ยทำไมอยากนอนเตียงนุ่มๆเหรอได้ไหมล่ะลองขอดูดิขอขึ้นหน่อย Tiang, tiang, ขอขึ้น tiang. พูดเพราะๆแล้ว Está aprovechando del poder manipulativo que tiene sobre él. Pupa. ขอขึ้นไปหน่อยนะครับเทียนนะครับนะ Oh. ขอนอนด้วยคนนะครับ ได้กว่านี้ปะ ¿Qué más quieres, güey? Que te haga ขอนอนด้ ello. วยคนนะครับนะครับนะ Ay, me encanta. Eso salió tan natural. นอนเฉยๆเหรอ Señorito Tian. ¿De cuándo acá usted es tan aventado? นอนเฉยๆเหรอ Voló hacia la cama ese hombre. หัวหน้ายังเก็บถุงชาหอมที่บอกให้ไว้อยู่ปะ Obis, si es lo único que tenía de ti todo este tiempo. หัวหน้าจะดึงผมมาดิใช่ปะ Obvio que sí. Ay, หัวหน้า no puedo. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. หัวหน้าจะดึงผมมาดิใช่ปะ Ok. Que hagan este plan coqueto me encanta. นี่มันอะไร ผมแค่กำลังคิดอะว่าหัวหน้ารู้ได้ยังไงว่า ผมชอบหัวหน้า Ay, por favor. Toda la aldea se dio ผม cuenta. สายตาของคุณที่มองผมมาครั้งแรกก็รู้แล้ว Hasta incluso se desmayó por verte. ตอนนั้นน่ะผมยังไม่ชอบหัวหน้าเขาสักหน่อย ¿Qué? คิดไปเองเถอะตอนนั้นน่ะผมยังไม่ชอบหัวหน้าเขาสักหน่อย Ay, por favor. Entonces, ¿cuándo, según tú? ยิ้มละ
tiene frente a ti en su cama, güey. ที่โดนอะไรโดนอะไรอะประเด็นสิ Mate. ¿Qué? Mate. ¿Qué? Güey. เฮ้ย Oh, oh, oh my god. No. Yo, aléjate. La casa tiembla, qué rayos. หัวหน้าครับไปยาวครับหัวหน้าครับไปยาวครับ Han hecho temblar todo Papundao, güey. En serio, ellos no sabes lo que están haciendo. Es ella. Son unos pillines, güey. Míralos. Míralos. ¡Puta! Ay, güey, todo lo que se sabrosean esto, si no me invitan. Ahora sí se acabó, güey. Esta escena final como que amortiguó el golpe de la sensación del final de serie, ¿me entienden? Como que fue graciosa, entonces se me pasó lo triste que estaba porque ya se acababa la serie. Pero igual, güey, es una serie que definitivamente voy a extrañar mucho y que me encantó y necesito una segunda temporada, por favor. De verdad que no esperaba menos de esta serie, este final fue épico, me encantó, definitivamente entra en mi top 5 de las mejores series que he visto. La actuación de Mix y Earth, 10 de 10, de verdad. GMM siempre trayéndonos estas joyitas de actuación e historias. Y bueno, chicos, cuéntenme ustedes qué les pareció este final, qué les pareció la serie, cuánto lo van a extrañar, si lo van a extrañar tanto como yo. Los estaré leyendo en la cajita de comentarios. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle una manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.